भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले दामोदर ब्राह्मणंकर पोष्यपुत्र आज जमदूत साजिकी आसीछंती। तेणु जमदूत को पचारुछंती जे हे पुत्र ये मनीष को मृत्यु केमिति हुए, मृत्यु समय आत्मा को केमिति जमराज काढ़ी नहीं जाती। तेणु सुंदर कथा कहउछंती आत्मा को थरे शरीर रु काढ़ा को हेले ताकू नाना प्रकार माया करने को पड़ी थाए। जमराज निजे माया करि थांती आ गोटे माया तनु सृष्टि करि थांती आ ताकू विश्वास जन्मई थांती जे तोर समय हो गला वर्तमान ये जो शरीर समय हो गला वृद्ध हो गला ये शरीर। तेणु ये शरीर रु बाहरी ए तनु भितर पशि जाओ। तेणु सेते बेले धीरे धीरे चतुर्थ चक्र को भेद करी पंचम चक्र को फाड़ी जेतेबेले कपाल चक्र रु धीरे 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 खसे केतेबेले ना एमिति एक सुंदरी नारी जदि गोटे पुरुष आत्मा होता है ताले गोटे सुंदर नारीर तनु को आज माया देखी थांती जमराज। तेणु सेतिपाई से ब्रह्मवीर्य धीरे धीरे खसी थाए आ ता सहित आत्मा आसु थाए एवं तापरे से तनु सहित मिसी जाए जहाँ को सुंदर भाव में चैतन्य कहउछंती सुमन को हे सुमन ये हूँ ब्रह्म ज्ञानर कथा। तेणु आत्मा धीरे धीरे से माया तनु पाखक आसे आ माया तनु भितरे मिसिबा पाई से व्यग्र होई उठे। सेतेबेले कपाल चक्रु खसी आसे नाभि चक्र पर्यंत आ नाभि चक्रु सीधा इंद्रिय को आसे आ तापरे से माया तनु सहित रति क्रीड़ा करने पाई चिंता करे आत्मा। से आत्मा जेतेबेले माया तनु भितर पसे सेतेबेले से शरीर को नहीं सीधा बाहरी आसंती जमदूत माने। नाभि चक्र कुभेदीन हुई से स्थिति ए काले माया जुबती संगतरे रति। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ ओ नाथर नाथ। इंद्री द्वारे बिंदु जेबे करई प्रयाण तेबे से पिंडरू बेगे छाड़ई पराण। तेबे से पिंडरू बेगे छाड़ई पराण। तेबे से पिंडरू बेगे छाड़ई पराण। ये बिंदु जेतेबेले इंद्री चक्र भेद करे सेतेबेले माया तनु सहित रति क्रीड़ा माति जाए आउ तापरे जमराज से आत्मा को धरी चली जाती। से माया तनु रे ताकू संभाऊ जेने तेबे से नहीं ताकू नाना दशा देई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ ओ नाथर नाथ। जमदूत माने आत्मा को काढ़ी नेले से माया तनु को देखी सुंदरी नारी की देखी
तेणु चिंता कला सी रति क्रीड़ा करने जो ता शरीर भितर रहीगला माया तनु शरीर भितर रहीगला से जमराज से नहीं गला जमराज का पाखे नहीं पहुँचाई देले से माया तनु सहित माया तनु भितर आत्मा पशिची तेणु जिते बड़े दंड दि जाए क्या दि जाए ना से माया तनु सहित दंड दि जाए माया तनु सहित जमराज दंड विधान करती जदि पाप करिसंती ताले ताकू दंड दि जाए तेणु सेतेबेले आमको जमीती कष्ट होउछि एठी टिके बाजिगले कोटी काटिगले जमीती कष्ट होउछि सेठी मध्य सेमती कष्ट हो जेतेबेले अग्नि रे पोड़ा जाउथिबा जीवंता अवस्था जेतेबेले अग्नि रे पोड़ा जाउथिबा काहेकि ना आत्मा तो केबे पोड़िबोनी ना किंतु शरीर तो पोड़िबो शरीर जेतेबेले पोड़िबो निश्चित कष्ट हबो ना नहीं निश्चित कष्ट हबो तेणु ये माया तनु भितर जेतेबेले से आत्मा पशिछि जो पाप करिछि तार दंड ताकू सेतेबेले दिया जाए कंटा कंटारे ताकू फुटा जाए लक्ष लक्ष कोटि कोटि कंटा को फुटा जाए ता ऊपर ताकू तेल कड़ारे नहीं पका जाए से माया तनुकू तेणु आमे भावती जे आमे मरीगला परे आत्मा तो चलीगला तेणु सी केमिति भोग करिवो आत्मार तो शरीर नहीं ना तेणु सी भोग करिवो कौन कष्ट कौन पाइबो ना ताकू गोटे माया तनु देई थांती माया तनु भितर ताकू जबरदस्त से माया तनु भितर पसई दियंती ये जो माया करी जदि गोटे पुरुष होता है ताकू गोटे नारीर लालसा को देखी ताकू ता भितर पसई दियंती एमिति भाव से कष्ट सेठी ताकू दिया जाए जंत्रणा दिया जाए जहाँकि चैतन्य सुंदर भाव में भक्त सुमन को बुझे दौरान अर्जित कर्म मान को करई से भोग केही आन करिव से कला कर्म जोग जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथ नाथ संसार जनक एही रूपे आत जात धारणा जोगी कर जे नुहई एमंत धारणा जोगी कर जे नुहई एमंत धारणा जोगी कर जे नुहई एमंत केवल ए संसार रे आतजात करुथिबा ए संसार जंजाल भितर पड़िथिबा ए समस्त मनुष्यंकर एई भली कथा घटे हेले जो माने ध्यानस्थ रहिछंती जो जोगी माने मुनि माने ब्रह्मर्षि माने देवर्षि माने जो माने ध्यानरत रहिछंती सेमाने सेमानक पाखरे ए सब घटना घटेनी कारण सेमाने ब्रह्मरे लीन होइथांती सेमाने केवल षडचक्र को जाग्रत करिथांती षडचक्र को जाग्रत कला परे कौन हुए ना नवद्वार को से बंद कर दी था नवद्वार को जिते बंद करा जाए सेतेबेले शरीर भितरे ब्रह्मचर्य बुद्धि वृद्धि हुए नवद्वार को रुद्ध कला परे ब्रह्मचर्य वृद्धि हुए तेणु सेतेबेले शक्ति आसे ब्रह्म का पाखरु शक्ति आसे जितेबेले तार समय ही जाए से सीधा से शक्ति द्वारा ब्रह्म ये शक्ति द्वारा ये आत्मा जाई परमात्मा का सहित मिलन हो जाए ये सब घटना घटे केवल योगी ऋषि मुनि माने जो माने ध्यानस्थ ही रहती से पाखरे ये सब घटना घटे से माने ये जो माया रे पड़ती ये जो माया तनु को आनिकी जमराज देखे ताकू नहीं जाए सहीटा हुए ये सीधा आत्मा एक दिव्य ज्योति आसीबो स्वयं नारायण का पाखर गोटे दिव्य ज्योति आसीबो से ज्योति द्वारा से आत्मा परमात्मा का पाखक जीवो जाकि चैतन्य कहउछंती जे संसार रे जो माने आतजात होउछंती सेमानक कथा अलगा हेले जो माने मुनि ऋषि जोगी माने अछंती सेमानक कथा नियारा आउ कोन कहउछंती पंचम चक्र कु भेदी षड चक्रे स्थित ऊर्ध को जानी पुणी टेकई मरुत जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ
ମୂଳ କମଳ ମଧ୍ୟରୁ ମନ ସ୍ଥିର କରି ଚେତା ଦ୍ୱାରରେ ରଖିବ ମନ ଯତ୍ନ କରି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ। জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। আজি চৈতন্য সুন্দর কথা কହୁଛନ୍ତି। পঞ্চম চক্রକୁ বেদি ষড়চক্রে স্থিত ঊর্ধ্বକୁ উজানি পুଣି ଟେକଇ ମରୁତ। ଆମେ ଏ ମନ ଏ ପ୍ରକୃତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରିଛନ୍ତି ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଏକାକାର ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମିଳି ଏକ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦିକି ରହିବ। ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଜିଭ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ଜିଭ ଏ ପାଟି ଇଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନା ସ୍ୱାଦ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ୱାଦ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ ଏ ସ୍ୱାଦଟା ପେଟ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଦ କିଏ ଚାହିଁଲା? ପଞ୍ଚମ ଚକ୍ରକୁ ଭେଦ କରି ଷଡ଼ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ এই ইন্দ্রিয় লালসাକୁ প্রথমে ত্যাগ କରି ଆମେ ମନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଲୋଭ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଫଳ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବଟେ ପାଚିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଲୋଭ କଲେ। କିଏ ଲୋଭ କଲା? ତା ଭିତରେ ଆଖି ଲୋଭ କଲା। ଆଖି ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଲୋଭ ହେଲା। ତେଣୁ ତାର କେବଳ ଲୋଭ ହେଲା। ଆଖି କ'ଣ କେବେ ଖାଇପାରିବ କି? ଖାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା? ତା ମନକୁ କହିଲା ଯେ ତୁ ତାକୁ ତୋଳିକି ଆଣେ। ତେଣୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଲାଗିଲା, ମନ ଲାଗିଲା ଯେ ସିଏ ତାକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତୋଳିଲା କିଏ? ନା ତାକୁ ହାତଟା ଯାଇ ତୋଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫଳଟିକୁ ହାତ ତୋଳିଲା, ହାତ ଖାଇଲା କି? ହାତ ତ ଖାଇଲାନି। ତେଣୁ ସେ ଫଳଟା, ସେ ଫଳର ଆଘ୍ରାଣଟାକୁ କିଏ ନେଲା? ନା ନାକ ନେଲା। ନାକ କହିଲା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ନା କଥା କହିଲା, ପାଟି କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବି। ପାଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଖାଇବ। ତାକୁ କିଏ ଦାନ୍ତ ଚୋବେଇଲା? ଜିଭ ତାର ସ୍ୱାଦକୁ ନେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପେଟକୁ ଗଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପେଟକୁ ଗଲା, ପେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ପେଟ ଭିତରେ? ନା ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଗଲା, ଆମ୍ବ ରସଟି ଯାଇ ପେଟ ଭିତରେ ପଶିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ରସଟି କାହାର କ'ଣ ଉପକାର କରିବ? କାହାର କେତେ ଉପକାର କରିବ? ସେଠି ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇଲେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବଟି ଖାଇଲେ ସିଏ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କିଏ କରେ? ନା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଜେଇ ରଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ରୋଗକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମର ଲାଳସା ହେଲା, ଯେମିତିକି ମାଂସ ହେଲା, ମାଛ ହେଲା, ଆମର ଲାଳସା ବଢ଼ିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗଲେ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଆମର ରୋଷେଇ କଲେ, ତାପରେ ଖାଇଲେ, ସେଇଟା ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ତାକୁ କିଏ ଖାଇଲା? ନା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଉପକାର କରନ୍ତି, ଆମ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ କେବେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଖି ସିନା ଭଲ ପାଇଲା, ନାକ ସିନା ଭଲ ପାଇଲା, ପାଟି ସିନା ଭଲ ପାଇଲା, ପେଟ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ନା ପେଟ କେବେ କହିଛି ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର? ପେଟ କେବେ କହିନି। ତେଣୁ ପେଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର?
आमे से कथा केबे चिंता करिना केवल जिह्वा लालसा ये जो इंद्रिय को आमे आयत करि पारि नाहंती ये पंच इंद्रिय को आमे आयत करि पारि नाहंती सेइति पाई आम शरीर भितरे आमे जो गर्भ भितरे जो खाद्य को रखुचंती खाद्य को नौचंती जहाँ को लोभ करिक नौचंती ता आम पेट पाई केते भल केते खराब ता केबे जानि नाहंती तेणु एठी चैतन्य से कथा को दोहराइछंती जे पंचम चक्र को भेदी षड़ चक्र रे स्थित अर्थात ये जो इंद्रिय लालसा को त्याग कर इंद्रिय लालसा को त्याग करी जेतेबेले मन आत्मा ये समस्ते एक जमिति 25 प्रकृति ये 5 मन ये समस्ते आज एकाकार हो जाती सेतेबेले ये जो इंद्रिय लालसा सी केबे लालसा करेनि कहीं खराब जिनस को केबे लालसा करेनि सेतेबेले सेमाने चाहिए नहीं ये जिनस खराब ये जदि शरीर को जाउची ताले ये खराब हो तेणु सेमाने ताको बारण करिवे किए ना आम बाह्य जे थिबा पंच इंद्रिय एमाने जेतेबेले आपण को बारण करिवे जे प्रकृत रे एई जिनिस खराब ये आखिटा गोटे खराब कथा देखुची जो दिन ये आखि कहिवो नाई ये केबे खराब जिनस देखिबोनी ये आखि केवल भल जिनस देखिबो ये पार्टी जो दिन कहिवो नाई ये सब दरकार नहीं से लालसा मोर दरकार नहीं से मांस खाइले मो देह खराब हम तेणु जेतेबेले समस्ते से जिनिस को बारण करदेवे सेतेबेले आम मन 5 मन 25 प्रकृति समस्ते जेतेबेले एकाकार हो जिवे सेतेबेले ये पंचम चक्र को भेदी षड़ चक्र रे स्थित हो जिवो तापरे कौन हबो ना नवद्वार ये नवद्वार बंद हो जिवो रुद्ध हो जिवो पाटी भितर देई किमा नाक भितर देई किमा आखि भितर देई ये जो नवद्वार सब रही या द्वारा केबे पाप हबनी केबे खराब जिनस भीतर को जीवनी जहाँ साधारण भाव में कहवा गले खराब जिनस आम नहीं पारिबानी तेणु धीरे धीरे भल जिनस नहीं जावा तेणु सेतेबेले ए षड़ चक्र जाग्रत हब ये नवद्वार रुद्ध हो ता भितर उजाणी बहिब कौन से उजाणी ना उजाणी बहिब केवल ब्रह्मवीर्य जहाँकि ए शरीर पाई सेतेबेले आमको शक्ति जोगई थिबो खाली शक्ति नुहे परमात्मा को दर्शन करबा पाई से आमको ज्ञान बांटिबो जेमिति कहूली जेतेबेले जने जोगी मानक पक्षरे सब हुए ना जे जमगण आसीबे ताकू ये माया तनु को देखेबे ताकू नहीं कि जीवे ये सब जोगी ऋषि मुनि मानक प्रति हुए ना कारण से माने ध्यानस्थ हो ये षड़ चक्र को जागृत कर सारी नवद्वार को रुद्ध कर सारी ता भीतर केवल उजाणी बहुची तेणु सेतेबेले समस्ते एक जेतेबेले हो जिवे आपण चिंता करंतु आमे गोटे अंधकार को गोटे दीप जालिले आलोक करि परिबा जदि अंधकार को आमे दीप जालिबा आलोकित करि परिबा जदि दीप न जालिबा ताले से अंधकार को आलोकित केमिति करिबा जेमिति अंधकार को आलोक करिबा पई गोटे दीपटे दरकार तेणु सेही भली आम शरीर भितरे जो अंधकार सृष्टि हेछि से अंधकार को प्रथमे आलोकित करने को पड़ो ये शरीर भितर आलोक करने को पड़ो आलोकित करदेले सेतेबेले गोटे ज्योति आसीबो से आलोक संधान रे आउ से ज्योति द्वारा ये आत्मा परमात्मा को सहित मिलन हो ये हूँ शरीर तत्वर कथा जहाँ को चैतन्य कहउछंती जे पिंड ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड रे जहाँ देखुच ये पिंड भितर ताहा ही अछि ताकू हेज कर गुरु कले से सब निश्चित तुमको मिल जीवो जे पर्यंत आमे एमिति माया संसार रे भटकु थिबा एमिति खाली धाउ थिबा से पर्यंत आमे किछि पाइबानी खाली सकाळु उठिबा चिंता करिबा केमिति धन रोजगार कले पुणी खाइबा खाई देकी पुणी धन रोजगार करिबा एही सब चिंता करी करी शेष रे मरि जिबा हेले तापरे फलटा कोन हबो से कथा केबे चिंता करना केवल चिंता जे आमे केमिति सकाळु उठिले रोजगार करिबा खाइबा पीबा रहिबा अयस करिबा
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ଆଜି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ହିମାଳୟରେ, ଆମେ ଟିକେ ଶୀତ ହେଲା ବେଳକୁ ଥରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବରଫ ଭିତରେ ରହି ବରଫ ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର? ନା କିଛି ଲାଭ ନଥିଲେ ଜଣେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତା? ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ବରଫ ଭିତରେ ରହି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେ ସାଧନା କରୁଛି, କ'ଣ ତାର ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ନା ସେ ମୂର୍ଖ, ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ରହିଛି। ଆମେ ହୁଏତ এই କଥା ଭାବିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସାଧନା କରିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ହିଁ ଏ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏ ସଂସାରକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଘୋର ପାପ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ପାପ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପାପ ମୋଚନ ନ ହେଇଛି, ତା ପାପ ମୋଚନ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏମିତି ଖାଲି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ କେବଳ ବୁଲୁଥିବ, ଖାଲି ଯାଉଥିବ ପୁଣି ଆସୁଥିବ, ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ପୁଣି ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବ, ପୁଣି ପାପ କରୁଥିବ, ପୁଣି ଉପରକୁ ଯାଉଥିବ, ପୁଣି ଆସୁଥିବ, ପୁଣି ଚକ୍ରରେ ବୁଲୁଥିବ। ତେଣୁ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିବି, କିଛି ଧର୍ମ କରିବି, କିଛି ଏ ଶରୀରରୁ ଯେତେ ପାତକ ଅଛି, ଏ ଆତ୍ମା ଯେତେ ପାତକ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏ ପାତକକୁ ମୁଁ ଆଗେ ଧୋଇବି, ତାପରେ ମୋ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ମନ, ଏ 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଷଡ଼ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଉ ସେଇଠି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ନବଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଗୋଟେ ନଦୀ, ସେ ନଦୀରେ ସେଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଘାଇ ଅଛି, ଏପଟରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ସେପଟରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ନଦୀର ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନା ନଦୀର ଜଳ ସବୁ ଏପଟରେ ପଳେଇଲା, ସେପଟରେ ପଳେଇଲା, ସେପଟରେ ପଳେଇଲା, ସେପଟରେ ପଳେଇଲା, ସବୁ ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ପଳେଇଲେ ସେତେବେଳେ ନଦୀ କ'ଣ ହେଲା? ନା ନଦୀ ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା, ନଦୀରେ ଜଳ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁଷାର୍ତ୍ୟ ଜୀବମାନେ ପାଣି ପିଇବେ କେମିତି? ଯଦି ଜଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁଷାର୍ତ୍ତ ଜୀବମାନେ ପାଣି ପିଇବେ କେମିତି? ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଆମ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ। ଏ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଯଦି ନଦୀ ହୁଏ, ୟାର 9ଟା ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ସବୁକିଛି ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ନବଦ୍ୱାରକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ପ୍ରଥମେ 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ? ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜିର ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ, ଭଜ